Huko ngapi? Galatia Mpaka huko 18 lakini kama mkiongozwa na Roho, mkiongozwa na Roho, hamuko chini ya sheria. 19 basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ndio haya usharati. Hiyo ni matendo ya watu wa nini? Wa Christian. Washarati. Ukiona mtu mwenye angali nafanya usharati, usitafute de gauche de droite, usiende ni wawa. Wewe ujue tu kama ni mpagani, tayari ile matendo yake nishakuonesha kama huyu ni mpagani. Ndugu yangu, ukiona mtu yuko usharati na iko mkanisa, wewe usijiulize uanze kutafuta uone. Ile inaisha kuonesha kama ni mpagani. Jo, Mkristo wa kweli hawezi kutembea mwelezi ya usharati. Hapana. Tunaendelea. Uchafu. Mtu mwenye yuko anafanya mambo ya uchafu, mambo yenyewe kila mtu mwenye anafanya mambo ya uchafu, huyo ni mpagani. Vitu vibaya, kugombana, chuki, vitu vya uchafu wenyewe bila maana, huyo usiendeende de gauche, usiende ufisadi. Hiyo yote itakuonesha kama huyu mtu ni mpagani. Ukiona mtu yuko na abudu kisanamu, anatia kisanamu, tuseme Bakatolika, mimi mtaturumia, tuko tunasema kweli, unakamata kisanamu cha Bikira Maria unakitia pale. Wala ni wengine wanaabudu, tunatoa tu mfano ya Wakatolika ndio mimi tunajua wanatia Bikira Maria, na wengine wanaabudu unaabudu ile sanamu. Wewe ujue kama wewe uko Mkristo wa kweli. Ile sasa ndio tusiseme. Ukiona mtu mko anafanya uchawi, anaenda kubafumu, anafanya vya uchawi, wewe usijiulize wewe ujue kama huyo ni mpagani. Usiende usikuwe na remise en question ya kusema no, huyo mtu ni nini. Unajipoze ma question mengi, ujue kama huyo mtu ni mpagani. Uadui mtu mwenye ukiona angalia ingia mkanisa na iko na uadui na ndugu zake, awasemeshane na ndugu yake. Wewe unavijua. Unajua kama huyu na mama yake awasemeshanaki. Huyu na mama yake huyu na wazee wake, na wazee yake, wazine yake awasemeshane na mchungaji wake, bako na uadui, makonflikt. Wewe ujue kama ule ni mpagani. Ndio Mkristo hawezi kuwa na konflikt. Biblia inasema kwanza tufanye nini? Tutafute kuwa na amani na nani? Na watu wote. Pasipo ule utakatifu hatuwezi kuona ugomvi. Mtu yuko anafanya ugomvi, anajua kila wakati anataka kugombana, kila wakati makerele, ni kerele maana kereleze. Ule ujue kama ule ni mpagani. Usijiulize mavitu vingi, ule ni mpagani. Mtu mwenye iko na wivu maana yake moya jaluzi, moya ya hatari. Ule apendi wengine kufanyikiwa. Ukiona mtu anaendelea, unakutana nasikia wivu. Na wale watu wako au wenyewe tuko tunazungumuza, wote wako wapi? Kategoria mapagani. Iko mkanisa na ni kategoria mapagani, lakini wako mkanisa wanajificha pale mkanisa. Ule hasira, unakutana mtu yuko na hasira ya mingi, ya kuvuka kipimo. Ule mpagani. Usijiulize ndugu yangu, ujue kama ule ni mpagani. Fitina. Mtu mwenye iko na chuki, fitina na mtu anafitinia mtu, ule ni mpagani. Usiende wapi? Usiende de gauche, usiende de droite, ule ni mpagani.
mtu mwenye anafarakana na watu wengine, ule ni mpagani. Mtu anapenda kuzusha kutaka kuleta mashida na watu. Huyu alisema anasema hivi kuchonganisha, anataka kuleta makonflikt na watu, anataka kuleta zizani mu watu. Ule ujue kama ule ni mpagani tufe. Anataka hawa na huyu basi wasielewane, wasikuwe na relationship, wasikuwe na relation. Make sure kama ule mtu ni mpagani. 21 Usuda wale bote ni watu ya wapagani. Ulevi ndio tusiseme. Hiyo sasa ndio iko gogoa. Sijui kwa gogoa hapa gogoa. Na watu wako naingia kanisa na wako wanalewa. Wanapenda pombe, na wanatafuta maversi ya kuwasema kunya kidogo ni sawa, haiko dhambi. Acha ile bunani, acha ile ujinga. Ile ni ujinga, kwa sababu mtu anaanza kunya kidogo utakunywa mingi. Hakuna mtu wa Mungu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu anaweza kuingia kunywa pombe. Ulafi yote kilevi mbaya. Tunaendelea ulafi. Mtu mwenye anapenda kula sana, anapenda kila kitu kia accès, tout excès est mauvais. Biblia inasema tout excès est mauvais. Ni kusema ukiona mtu anapenda kula sana, ule ni pagani, ule. Okay, tunaendelea na mambo mengine yanayo. Kuna mengine yenye iko hiyo le haikusema hapa, wewe peko na bijue. Maana yake hii ni mambo tu yenye Biblia ilionyesha, lakini kuko mambo mengine yenye Biblia haikusema. Utaona vile vitu vibaya ukiona mtu yuko anafanya mavitu venye haviko havistahili, venye havikutajwa hapa. Ndugu yangu, usijiulize ujue kama huyo mtu hajaokoka. Ule ni mpagani, haendi mbinguni. Anafanya nini? Anaonesha kama ni Mkristo, haiko Mkristo. Wanawaita baswandiza, wanajiita kama ni Mkristo, lakini haiko Mkristo, bantivale. Tunaendelea kusoma masharlatan. Nilivyo waonya kabla kwamba watu watendao mambo kama hayo hawata ufalme wa Mungu. Ni kusema watu wenyewe wanatenda au wafu wenyewe wako natenda haya matendo hawa, ndugu yangu, ujue kama hao mbinguni hawatafanya nini? Hawatairithi. Hawawezi kuingia hata wewe utoe espoir. Kama unajua kama unakuwa mwa hivi vitu vyetu tuko tunataja hapa, ujue hakuna nafasi kwenye utaenda. Uko napoteza nini? Muda. Perte du temps, unapoteza wakati yako bure. Sasa tunakuonya kama uko mwa hili tuko nasoma hapa. Atoke mwavyo. Toka mwaebyo na ushuke kumakote tu. Mungu akusaidie, uombe toba ili Mungu akusaidie, kwa sababu kuna mtu mwenyewe anaweza kuwa posede. Unajikuta iko posede, anajikuta anafanya usharati, hajui anafanya usharati namna gani. Anaingia namna gani. Kuko mtu mwenyewe anaweza kuwa iko emporte, iko posede na hii mambo, inabidi kuombewa deliverance. Sababu kwa mtu mwana anaanza kusema no, mimi naacha sigareti, unakia kuona vinashindikana. Ujue kama uko posede, lazima utukuombee ili Mungu akusaidie na kubadilisha utoke mwa ile mambo. Basi ile mambo haitakusaidia kitu, au contraire iko na kudetruire maisha yako. Uko maisha nyuma ya haya. Uko maisha nyuma ya haya, na ile ni c'est une perte du temps. Uko napoteza muda wako bure. Ni lazima turachete le temps, car les jours sont mauvais. Turachete muda, ndugu yangu, kwa sababu muda wenyewe tunaishi ni siku mbaya sana. Hapana kupoteza wakati uko naingia kanisani, unaambia watu wasema umeokoka, unaambia watu unaenda mbinguni, na kumbe ungali na matendo mabaya. Uko napoteza nini? Unapoteza muda. Sawa, nafikiri ile ndio tulijifunza kwa matendo
ya wafo Mkristo les faux chrétiens. Sasa hivi tunaenda sasa ku vrai, matendo ya vrai. Ya vrai chrétien sasa. Utamjua namna gani sasa Mkristo wa kweli. Tunataka kusoma Biblia iko na tu detailler na tuongoza, unatudefinire tujue Mkristo wa kweli na Mkristo wa uongo. Acha sasa tuingie kwa Galatia 22. Hiyo 5 tu 22. Dunia itapita lakini utukufu wako taishi, kwa hiyo lakini macho yangu kwa sababu jiji kulipo mbele. Kitu cha kwanza Mkristo mwenye kwenda mbinguni anapaswa kuwa na upendo. Ni kitu kinjo kiko kutoka kitu kenye kiko cha kwanza mu vitu vyote. Ni upendo. En première position uwe na upendo. Hapana upendo si upendo wa kimwili, tunaita upendo wa Yesu Kristo, upendo wa ndani. Lazima upende Yesu, na wakati mtu anapenda Bwana ni lazima afate nyayo zake, recommendation yake, ufuate sheria, unapaswa kufuata sheria yake na utaratibu. Ile ndio upendo wa mtu mwenye ni kama vile bwana na bibi. Kama unapenda Bwana lazima utafuata nini? Sheria na taratibu zake. Ukipenda Bwana lazima utafuata sheria na utaratibu. Na wewe ukipenda Mungu lazima utafuata sheria za Mungu. Commandation. Recommandation ya Mungu, commandement plutôt ya Mungu, unapasha kuifuata commandement zake, na ndio ile sheria lazima uzifate. Na ile ndio itakuonesha kama unapenda Mungu. Furaha. Mtu mwenye kupenda Mungu lazima awe na furaha. Furaha, hapana furaha ya hipokrisi. Kwa sababu kuna furaha kuna furaha ya Yesu Kristo. Mtu mwenye ameamini anasikia amekuwa na ile furaha pumziko ya roho ndani yake. Na kuna furaha emotionelle ya kimwili, ya kucheka, wanaonesha tu kimwili, lakini ukimwangalia ule mtu tabia yake iko mbaya sana. Ndani yake ana furaha. Na kuna furaha ya hipokrisi. Mtu anakuchekea, anaonesha kama anacheka, lakini ni hipokrite, ni mlevi, ni gangi wa sinema. Hizo ni furaha tatu zote tuko tunakuambia. Sasa sisi furaha yenyewe tuko tunazungumza hapa ni furaha authentique, original, furaha ya kweli, vrai joie. Tuko tunazungumza juu ya la vraie joie ya kweli, ndio tuko tunazungumza. Hapana furaha ya uongo. Amani. Mtu mwenye kuwa na amani ya moyo. Lazima uwe na furaha ya moyo na amani ndani ya. Mtu mwenye kuwa na amani ni mtu mwenye anakuwa na Yesu Kristo ndani. Na amani ionekane kwa watu. Lazima ionekane mtu kama mtu uko na amani. Biblia inasema amani ni kitu chote. Amani ni Yesu Kristo kwanza. Ina represent Yesu Kristo ndani ya maisha yetu. Wakati mtu akikuwa na amani, hatakuwa na amani na watu wote. Ndio. Hata kuwa na shida na watu. Unakutana mtu yuko kanisani na hana amani na watu. Unakutana kila mtu wote ni iko nani wake, adversaire wake. Kila mtu wote ni adui wake. Na inakuwa na mahene na muna watu. Unaona? Manake anakuwa na maenemi, kanisa, chuki, hana amani ule mtu. Fasi yote kukazi. Lakini kukazi iko nakutana iko na shida na kila mtu, hana amani na mtu wote. Zake na wengine pia. Ule haiko Mkristo. Amani yenyewe tuko nazungumza, mtu Mkristo lazima awe na amani ya Bwana, amani na nchi ya watu wote wanaona kama mtu anahitaji amani. Anapenda amani. Mtu anapenda amani kati ya wengine. Hakreye ugomvi. Hana ugomvi, hana shida, hana nini. Anatembea na amani ya Yesu Kristo. Uvumilivu. Mtu mwenye kuwa Mkristo authentique utamuona ni mvumilivu. Iko na patience. Iko na endurance pia. Anavumilia kila kitu. Hata unaweza kumfanya namna gani, hata kama unaweza
kuchokoza, hata kama unaweza kufanya vitu gani, yeye ni mtu iko na uvumilivu ndani yake, anatunda ya uvumilivu, anavumilia tempete, anavumilia maepreve, anakuwa na uvumilivu katika maisha yake. Hata kama wanataka kumtukana, hata kama wanataka kumsema, yeye anakuwa na uvumilivu, anavumilia, anakuwa na supporter les uns et les autres, anasupporter watu wengine. Hana shida hata mtukane, hata ufanye namna gani, hata kuwe na uprevi, hata kuwe na jaribu kubwa, hata kuwe na namna gani, yeye anavumilia ndani yake. Ule ni mtu Kristo lakini ukiona mtu mwenye anavumilia, wewe usijiulize ule kama ule gani. Utu wema ni mtu mwenye iko mwema, iko na utu wa uzuri. Akiona shida, akiona mwenye iko na shida, akiona mwenye anamkaribia, anakuwa na compassion ndani yake ya kusaidia watu, anakuwa na huruma. Shida yake inakuwa shida yako. Anasupporter bagumu yako, anakusutenir, anabeba ile fardo yenye uko nayo, anaibeba kia kichwa. Ule mtu ndio kama ni wa Mungu, iko ndani ya Kristo maski iko na ile fardo, iko na ile mzigo, ana wema ndani yake. Hawezi kusiporter mtu iko na shida, anavumilia. No, akiona mtu iko na shida anaintervenir. Akiona mtu mwenye kwa matatizo nasikia anakoseshwa amani, ule ndio Kristo wema. Fadhili, mtu mwenye iko na fadhili, iko na huruma mingi sana, anafadhili, anakuwa na compassion ya mingi. Kitu akiona kibaya anasikia, akiona mtu anakuwa anakuwa na magumu, kinamgusa ndani yake, anajisikia kabisa iko touché roho yake. Ule ni Kristo. Mtu mwenye iko mwaminifu. Mwaminifu ni kitu cha lazima sana. Mwaminifu ni mtu mwenye anaamini Mungu, iko fidele kwa Mungu. Hautakuwa na wasiwasi, haiko vraiment escroc, haiko nini. Anaamini, unamwamini na Yesu anamwamini, iko fidele kwake. Hata kukue shida gani, anabaki mwaminifu mpaka kufa. Na ndio watu wenye Yesu iko na tafuta wale. Kanisani tunatafuta watu waaminifu. Hautamuona manyanga, hautamuona mkitu chochote, anakuwa fidele kwa Yesu mpaka jusqu'au bout. Iko tu fidele, haiko kusema kwa fidele mkanisa fasi zote. Anaonesha fidelite mfaye, mnyumba, mwatoto, anaonesha fidelite na watu wanamuona matendo yake, wanasema wow. Haiko hapana ule wa kusema mtu wala ambaye hizi hata mkulishia. Mtu mwenye iko fidele anaonesha des actes, il pose des actes de la fidélité. Anapose ma acte ya fidelite, matendo ya uaminifu. No, sio mtu mwenye unamuona uko na mshakia unasema wewe mtu haiko mwaminifu. Huko watu mingi sana wako mkanisa lakini wako suspect. Unamwangalia tu, unamuona tu. Hata vile, hata kwanza bila kuona matendo yake, ukimwangalia tu unasema huyu hapa. Huyu anaonekana haiko mwaminifu huyo. Iko infidel. Sitasoma 23. Upole na kiasi. Upole na kiasi. Lazima mtu awe mpole. Na upole nako kuna wapole wawili. Kuko wapole le vrai popole, watu wenye wako wapole, na kuko wapole wa hipokrite, wa mchimvi. Upole wa hipokrisi iko. Unamuona ni mpole, unamuona na kuonesha kabisa kama vraiment huyu mtu iko très gentil. Hapana, gentillesse haionyeshi kama mtu akikuwa kimya ndio. Akikuwa kimya ndio gentil. Hapana. Usidanganyike mtu, ndugu yangu, muone aseme wewe iko anaikala kimya ndio na kuonesha kama ile ni upole. Hapana, upole yenyewe tuko tunasema ni upole utakike ya ndani, ya ndani. Unamuona ni upole mtu mwenye amekuwa brise,
amevunjwa. Brisma ameisha pokea brismatic. Sasa vile tuseme ule mwana anakuwa mgomvi. Kuko bapole bamoya benye bako ba hypocrite. Unaona unamuona mpole munyumba bako hata munyumba. Ukipata bwana wa vile wewe uanze enda tu kumulima uambie baba kikombe hiki nipitie. Njoo atakumaliza. Oui. Unamwona ni mgomvi. Wewe ukime tu kumfanyia vibaya pale. Ya. Njoo utamuona vrai visage yake. Utajua kilicho ndani yake, atakupiga mubaya sana. Bale batu bako ndani ya kanisa. Hatusemi ile upole. Hii upole tunasema ni ule mwenye ni mchonganishi, ni mwizi, ni vitu gani anakuonesha upole kwa bomola kanisa. Ile haitakuonesha kama njoo ameokoka. Unaona Yes, haionekani kwa appearance. Baba mchungaji, unamuona ananyamaza lakini sasa unaenda sikia kanisa iko nabomoka. Wanasema ni ule watu wanasema hata mbona huyo hafanani. Ndio niko nakwambia. Haiko kusema apparence ndio itakuonesha kama huyu mtu iko mpole, iko gentil. Hapana. Gentillesse itakuonesha kwa matendo yake. Ndio muangalie yule mtu kwa ile matendo, utamuona ile upole. Est-ce qu'il est vrai gentil? Est-ce que huyu mtu iko gentil kabisa, iko na gentillesse ya ukweli, wala ni gentillesse ya hypocrisie, ya uchimvi? Utaiona ile. Uwe hange sana ndugu yangu, inafaa kuwa très prudent na unakuwa vigilant kwa yale mambo yatakusaidia katika safari ya kwenda mbingu, ya kujua vrai chrétien na faux chrétien. Tunasema vrai chrétien utamjua kwa matendo na faux chrétien utamjua kwa matendo. Ingine nini tunasema pale? Lakini najua kuna nyumba bora mbele. Dunia si kwetu unaotoka. Sangu naenda biguni. Nitafika huko ni wazadaima. Katika mambo hiyo hakuna nini? Hakuna sheria. Ni kusema ndugu yangu, ile ndio tuko tunazungumza. Nafikiri hapo ndio tunaweza kuwa tumefika mwisho ya kuonesha Mkristo wa kweli na Mkristo wa uongo. Wale wa Kristo wa kweli na wa Kristo wa uongo utawaona katika matendo yao. Na wale watu usifikiri wako mbali, wako ndani ya kanisa, ya makanisa, utawaona wale. Siku zenye zinakuja, siku zenye tuko hapo kesho, tutazungumza juu ya serviteur, watumishi wa kweli na watumishi wa uongo, kwa sababu leo batu bako mconfusion. Habajui watumishi ya kweli, habajui watumishi ya uongo. Sasa unakutana bote banajiita watumishi ya Mungu. Yaani bote ni watumishi ya Mungu. Bote ni watumishi ya Mungu. Sasa leo tutabatambua, kesho tutawatambua kwa ile matendo yetu tuko nasema, na tutajua watumishi wa kweli utawajua namna gani. Kwa sababu wako wengi sana mwa hii dunia. Na Biblia inasema siku za mwisho watatokea wengi, na wale watu wako na watu wengi sana, wanabeba wanajamu wale watu ba kanisa za uongo, watumishi wa uongo, makanisa zinajaa. Sasa tutakuonesha watumishi wa kweli. Kama na wewe unajua kama uko mwale watumishi wa kweli, tutakusaidia kesho, tutakusaidia kusudi ujue namna gani utakafanya, kitu gani utafanya. Eske utaendelea kubaki na ule mtumishi wa uongo kweli ama ni wala ni mtumishi wako, na utamjua namna gani kama huyu mtumishi mwenye niko naye endelea bakia baba tabakia hapa wala sitabakia hapa, kwa babako ataendelea kuwa babako wa kiroho wala hata asiendelee kuwa babako wa kiroho. Tutakwambia kesho, tutakusaidia kwa sababu ni mambo yenye yako mwa hii dunia ya leo. Ni lazima turashete le temps ndugu yangu, tusipoteze muda. Muwe waangalifu, kuwa vigila sana, kuwa makini sana, kwa sababu dunia ya leo iko na machanganyiko sana. Dunia ya leo watu hawajui wafanye kabisa, wanapoteza makondo. Wachungaji leo wanapoteza makondo, wachungaji wanajiita les soi-disant
banajiita ba charlatan, bako makanisa mengi sana leo banapoteza watu, lakini sisi tuko hapa kwa kukuonesha kweli, na ile kweli itatuweka huru. Hatuko pale juu ya eske tuko juu ya kukritike batu, tuko juu ya kukritike mabomona, tuko juu ya kujenga. Sisi tunajenga na tunasema kweli, ya ile kweli itatuweka huru. Na ndio maana hii kipindi chetu kinaitwa nini? Mkristo wa kweli, the vrai chrétien. Manake liko hivi, mwatakutazama kama ni mtumishi, kama ni nani, evangeliste nani, ukikwazika na sie utakuna kwazika bure. Hakuna tu hapa yako pale tu ya kuamua, hatuko pale juu ya kudetruire, wala hatuko pale juu ya kujije, sisi hatujije, sisi hatukritike. Sisi tutasema ukweli. Sisi tunasema ile ukweli. Tazama huko mkategoria wale waovu. Ukiona kama tunakujije, Mungu akusaidia, Mungu akusaidie ubadilike. Ubadilike. Sisi hatukuambia hatuko hapa juu ya kukritike, hatuko hapa juu ya kujije, tukujije mtu wowote. Hatuko tukujije mtu mwenye anafanya matendo mabaya, kwa sababu kila matendo mabaya lazima tuijije kwa nani? Mwene hata tembea mtu ya kwetu tutamjije. Na tuko na ile kibali ya kujije, tuko na plein droit ya kujije mtu mwenye asiyetembea katika nuru, katika kweli. Tutakusema, na kama atatuchukia atuchukie, lakini sisi tunamwambia kweli na atoki katika ile uongo, atembee katika kweli na itamsaidia katika maisha. Na wewe unatutazama sasa hivi, Biblia inasema watoto wangu wanapotea kwa kukosa nini? Maarifa. Unakutana mtu anamuuzia mai kabutei kale kadogo kama ile sasa ndio tutagusia juu ile, usiseme leo juu tutaigusia mwa hiyo siku ya watumishi wa uongo, les faux serviteurs. Tutaviona kwa nakutana machumvi manini mabudondo wa Israeli, mabudogo ya Israeli na nini nyingine, maji ya upako na nini, chumvi, mafuta, vile vitu vyote ni vitu vya uongo. Vile vitu vyote ni vitu vya kudanganya watu. Vile tutaviona wakati tutazungumza juu ya serviteur, the vrai serviteur. Serviteur anakuambia toa kanisa uipepe ili upate uzao. Kweli. Kisha anakuletea na anakuambia sema wewe, anakuletea kitambala. Kitambala nini? Kitambala nini? Iko na kudanganya. Na wewe uko mupotevu, uko mudini, uko munini kipelekese, uko kipelekese, wewe uko mpeke kipelekese kabisa. Wewe ndio unazungumza neno kipelekese. Hayo kuiko naelekea. Tuko mu agano jipya. Tuko mu agano mpya. Kristo alishuka, Yesu Kristo alikuja kutukufia, akatufungua. Ile zamani kipindi ya Abrahamu ile walikuwa na wale walikuwa na waendea mbele, kuwasemea mbele ya Mungu. Lakini sasa hii sisi tushapata kibali, kila mmoja kufika mbele ya Mungu anajisemea yale ambayo iko moyoni mwake na anaiambia Mungu, na Mungu anasikia. Sasa usikamate pesa zako, milioni yako, pesa zako Mungu azipatia mchungaji wa kukusemea kwa Mungu. No, unaibiwa. Uko naibiwa. Ba escrow baisha kuwa wengi sana, banaiba watu pesa. Wanaiba watu pesa, bamwizi, ba escrow. Wako wanafanya mabusiness mkazi ya Mungu, kutafuta pesa juu ya magumu ya shida. Unakutana naanza kutafutia pesa kwa watu. Uwe hange na bale ni ba faux serviteurs. Tutabizungumza kuziko mbele. Tusiende mbali, vile tutabigusa. Afikiri mwai juma tutabigusa. Mungu akisaidia mwai juma tutabigusa. Tutafatisha hapa, tutafatisha mambo ya kopeko kinaje. Ile ni anadema anachafuka pia ile mambo ya machafuko Afrika, Ulaya, Asia, Amerika. Ishakuwa hatari. Kopeko kinaje ile kabisa ndio yenyewe iko laini mai
Donc kwenye dunia ya kisasa Biblia nasema tunashete le siku zile tunaishi na siku mbaya sana. Muwe hange nyinyi ambao mnatusikiliza, muwe hange, muwe prita, muwe vigila sana kusudi msiingie shida ya dunia, mwai machango ya dunia ya kidunia, mwai nani diversite ya dunia, makomboatize ya kidunia. Faites attention sana, il faut kabisa tuprendre kabisa conscience na tuwe vigila, tuwe prudent kusudi tusiwe emporte na makomboatize ya sawa. Nafikiri tunamalizia pale kwa leo, tutaendelea kesho tena. Na mimi niko nazungumza, nafikiri nitatambulisha nipresente. Mimi naitwa kwa jina la Pastor Sadiki. Mimi ni missionnaire, mimi tena ni evangeliste, mimi tena ni mchungaji. Hiyo ndio manani zangu, mawito zangu zenye niko nazo. Ninaishi Ubelgiji na ninakuwa na mke naye ni missionaire, Mapendo Anne Marie. Ninashukuru sana kuchangia na nini, kupartager, kushare na nini hii neno ya Mkristo wa kweli. Mungu awabariki. Nafikiri niko pamoja na mtumishi wa Mungu atajitambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Na washukuru nyote ambao mnatutazama wakilia katika kipindi chetu cha Mkristo wa kweli. Mimi ni mtumishi diakoni, nina mke mmoja na watoto wawili, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Fikiri tuna mahubiri mingi ambayo tunaisha hubiri. Ukiingia hata kuyote kunatia tu missionnaire Sadiki Amani, utaona utapata mahubiri zangu mingi zenye zinahubiri mateme tofauti, matematiki tofauti. Kwa hiyo Mungu awabariki. Tutaendelea kuchangia neno la Mungu kila siku kwa sababu ya kusaidia na kuonesha kweli na kuonesha uongo, kwa sababu kuna mambo ya kweli na kuna mambo ya uongo yenye iko natembea katika dunia hii. Kwa hiyo Mungu atusaidie na Mungu akusaidie. Tutakuombea kusudi Mungu akusaidie kwa haya mambo ambayo tumezungumza ili ikusaidie. Tunataka hii mambo ya kusaidie na utoke katika haya mambo, uwe Mkristo wa kweli. Nilikuwa na cha kuongeza hapa, ikiwa mmebarikiwa na mahubiri yetu na uko ndani ya dhambi, ushajaribu kuacha dhambi mbalimbali, lakini unashindwa kutoka na hauna kisi ya kutoka, basi tunapatikana, namba zetu ziko kwenye YouTube. Unaweza tupigia juu ya kupata maombezi ya kuombea na kuombea kupata deliverance. Namba ziko YouTube, ziko aina pale kwa YouTube, utaziona. Utapata andika Mkristo wa kweli TV, utapata na utapata namba pale. Unaweza tupigia juu ya kupata maelekezo, upate maombi, wala uko unataka mashauri, wewe utupigie tu muda wote, sisi tuko tayari. WhatsApp ni tukusaidie. Ndio tuko hapa kwa ajili ya kusaidia watu dunia mzima, tuwasaidie ili waokoke, wawe waende katika njia ya kweli, njia ya haki. Asante. Nafikiri nitaomba. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que toi tu es le Dieu de la grâce, le Dieu qui nous a appelés afin que nous puissions aider les gens. Toi tu es fidèle, tu es le Dieu Seigneur Jésus-Christ qui nous aide afin que nous puissions aider les autres. Et nous avions déjà partagé ta parole à tes enfants. Et toi seul, Jésus-Christ, ton Esprit Saint puisse les visiter afin que tu puisses les transformer. Parce que toi, tu es le Dieu qui nous transforme d'une manière d'une autre. Et je sais que le roi de Nazareth, à travers ta parole, tu vas impacter et tu vas toucher les gens qui ont besoin, Seigneur Jésus-Christ, de changer leur vie
Nous voulons à ce que ton Esprit Saint, le roi de Nazareth, puisse changer leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout cela, Seigneur, qui se comporte bizarrement, nous voulons à ce qu'ils puissent se comporter conformément à ta parole. Parce que toi, tu es le Dieu qui change l'homme. Toi, tu es le Dieu qui nous aide. Toi, tu es le Dieu qui nous sauve. Et je sais que, Seigneur Jésus-Christ, tu vas aider les gens, tu vas sauver les gens afin qu'ils puissent se comporter d'une manière chrétienne. Merci, Seigneur, parce que toi, tu es bon. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as commencé avec nous et tu viens de terminer avec nous comme Oméga. Que ta bénédiction, Seigneur Jésus-Christ, accompagne tous ces gens qui nous suivent, afin que, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent recevoir les rois de Nazareth de ta part. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.